Nice. Bato perma rin. Perma ta para makauli na tayo. Video naman tabo ako. Contract signing para sa show next week. Handler. Yeah. See you next week, guys, at Arcade Toledo. Nag-contract signing na mi para sa among show. It's now or never. Mrs. Gay 2024. Gusto ko niyo pagpirma, day. Sa Mrs. Gay. Contract signing. Ivanka is junior. I-video sana. Muna kong Omega, yung perma nagkontrata sa Mrs. Gay Toledo. Natagaan siya siya spotlight in town sa mga pagtiguwang na kuan show. Mrs. Gay Toledo. Balik-balik sa Mrs. Gay. Okay, bana. Yung perma na. Mao ni ang witness ni kuan ni Go.